إسعاف في مرة والله يا عمي. Rekam jejak manipulasi ambulans oleh Hamas. Saudara, tentara Israel IDF dituduh menyerang ambulans yang membawa pasien. IDF mengakui menyerang ambulans yang digunakan oleh Hamas yang berada dekat dengan zona perang pada 3 November 2023. Dalam video yang Anda lihat ini adalah kejadian saat serangan tersebut terjadi yang mengakibatkan ambulans rusak. Human Rights Watch segera menyatakan serangan ambulans Israel melanggar hukum. Sesuai pasal 19 Konvensi Jenewa, bangunan medis dan satuan medis keliling tidak boleh diserang, namun perlindungan tersebut akan berhenti jika unit medis itu digunakan di luar kemanusiaan, tindakan yang membahayakan musuh. Menggunakan ambulans untuk anggota teror kerap dilakukan Hamas. Simak pengakuan Presiden Palestina Mahmud Abbas pada tahun 2009. Hamas كانت تختبئ تحت الأقبية. قيادة حركة حماس وأقولها للمرة الأولى هربت إلى سيناء بسيارات الإسعاف وتركت شعبها يذبح ثم يقولون نحن قاومنا. Pada 7 Oktober 2023, saat Hamas meneror Israel di wilayah kedaulatannya, Palang Merah Israel Magen David Adom menurunkan seluruh ambulans yang ada untuk menolong korban. Magen David Adom yang menjadi penolong pertama yang datang dan menyaksikan kebrutalan tragedi kemanusiaan di masa modern dengan korban tewas 1.400 orang termasuk sekitar 300 orang tentara. Dalam keadaan diancam musuh, Magen David Adom bertugas. 2 petugas Magen David Adom tewas, para medis Amit Man, 22 tahun, dan sopir ambulans Aharon Haimov, 25 tahun. Amit Man, a 22-year-old from Kibbutz Be'eri, and a paramedic for Magen David Adom, Israel's Red Cross. She dedicated her life, literally, and you will understand why, to saving others. When the Hamas monsters invaded the kibbutz, Amit ran to the clinic to treat as many wounded as she could. Finally, the terrorists burst into her clinic and put a bullet through her brain. She was a Magen David Adom paramedic, the Israeli Red Cross, in uniform. But that didn't stop these savages. This is how the rescue teams found Amit. Ambulans Israel ditembaki di Sderot, ada yang dibakar Hamas di Kibbutz Re'em, dan video ini memperlihatkan ketika Hamas menembaki ambulans Israel. Namun tidak ada yang mengecam tindakan terhadap ambulans yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Berikut kesaksian para medis Magen David Adom. As soon as I got the request to head down to the south, it's to tell your family that you know that you're heading into a danger zone. And whilst we were on the way to the call to be able to treat the victims of that attack, we came under fire ourselves, and twice on the way we had to seek shelter. I was in the city of Ashkelon at the time. Again, major civilian population. We're not talking about military targets. We're not talking about anything like that. We're talking about civilian populations that are being targeted by Hamas. That way, make sure that if we come under attack again whilst en route to hospital, where can I seek shelter for my team, for my crew, and also for my patients. Inilah rekam jejak manipulasi ambulans oleh Hamas pada tahun 2014. IDF menemukan fakta teroris Hamas bergerak menggunakan ambulans. שניים יצאו מהבית שלנו והולכים לסמטה לכיוון איפה שאתם ביצעתם, וכרגע עולים על האמבולנס. עוד אחד נכנס, מאוד לבוש לבן. זה הנהג. שימו לב ששני חשודים נכנסו לתוך האמבולנס ועכשיו בורחים עם האמבולנס דרומה. הגיע אמבולנס לאזור הבית. שימו לב
ויצא בן אדם מהבית של האמבולנס. יש פה ריצה לאמבולנס. שני אנשים. שני אנשים לאמבולנס. ייתכן הם חמושים גם. אני מוודא שאתם בחדל ואין שום כוונה לבצע על האמבולנס הזה. Pada tahun 2009, Hamas membajak ambulans rumah sakit Al-Quds di Gaza. Sopir ambulans Bulan Sabit Merah Mohammed Sriteh mengaku diancam dengan pistol untuk membawa teroris keluar saat terdesak oleh IDF. Pada tahun 2002, Haaretz memberitakan ambulans Bulan Sabit Merah di dekat Yerusalem tertangkap membawa bom di dalam ambulans dengan seorang anak sakit di dalamnya. Jadi mengapa IDF nekat serang ambulans? IDF berpatokan pada rekam jejak Hamas yang memanipulasi ambulans Bulan Sabit Merah atau ambulans rumah sakit di Gaza. IDF juga mendapat bukti dari hasil sadap telepon anggota Hamas dan informasi dari teroris Hamas yang ditangkap saat beraksi pada 7 Oktober 2023. لا يا اخوان عندي شفاف قادر اطلع معي اسعاف يا عم في حد يجيك ياخذك ينزلك على الضباط يا عمي لا انا في شفاف تطلع وتنزل قادر اطلع مع اي اسعاف بس مش فاهم الفكره واذا مش قادر تحرك السياره وفيش عندك اسعاف تكلمني على البدر عشان لا يا راجل كنت بطلع مع اي اسعاف يا زلمه قاعدين بيطلع باسعاف تتحرك وتنزل شو كمان بناخذ بالاسعاف هذه خلال الحرب لا شيء مهم شغلات مهمه زي ايش اي مهم يعني قيادات ايش مكان اي شيء شو الحسنات بنقل الاشخاص المهمه المسائل بسيارات اسعاف ومش بسيارات عاديه كنا غالبا ما بتنقص قليلا ما بتنقص. Saudara, pastikan Anda untuk menyimak informasi dari YouTube Fakta Israel guna mendapat informasi berdasarkan fakta. Terima kasih. Mari bersuara bagi para sandera, agar para sandera dibebaskan sekarang juga. Dunia harus bersuara bagi para sandera, termasuk Anda dan saya. Salam damai dari Fakta Israel.